Feliz sábado, queridos hermanos. Happy Sabbath, my dear brothers and sisters. Es una bendición siempre el poder hacer uso de la palabra de Dios. It is always a blessing to be able to share God's word. Y es imposible negarse a esta invitación. It is impossible to deny, to say no to this invitation. Vamos a iniciar este culto con una oración. Vamos a invitarles a postrarse donde están para comunicarnos con Dios. To begin this service, we're going to pray, so we invite you that wherever you are, you join us by kneeling. Padre nuestro que estás en los cielos, Our Heavenly Father, santificado sea tu nombre. hallowed be thy name. Hoy más que nunca, Señor, te necesitamos en nuestras vidas. Today, more than ever, we need you in our lives. Necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. We need the presence of your Holy Spirit in us. Esperamos, Señor, las promesas, el cumplimiento de las promesas en este tiempo. And we wait the fulfillment of those promises in our time. Suplicamos que tu Santo Espíritu pueda intervenir en nuestras mentes y corazones We pray that your Holy Spirit may intervene in our hearts and minds, y que nos doblegue a tu palabra. and that we may be subject to thy word. Que el mensaje de esta mañana, Señor, That this morning's message, no sea de un simple ser humano, it may not be just coming from a simple human being, que sea tu mensaje, Señor, tu palabra. but make it your own message, your word. Te suplico todo esto And we pray all these things en el nombre de Jesús. in the Amén. name of Jesus. Amen. Salmos 119, 126. Psalm 119 and 126. El sábado pasado iniciamos también con este versículo. Last Sabbath, we started also with this Bible verse. Dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. And it reads, "It is time for thee, Lord, to work, for they have made void thy law." Nuevamente notemos que el que actúa es Jehová. And here we also want to say again that the one who is working, the one that is acting, is Jehovah. Es claro que el mundo está invalidando la ley de Dios. And it is clear that the world is invalidating the law of God. Pero ¿qué con el pueblo de Dios? But what about God's people? Así que como adventistas nos debiéramos preguntar And as Seventh-day Adventists, we may ask ourselves si estamos valorando la ley de Dios como corresponde. if we are placing the valor on God's law as we should. Al finalizar este mensaje, And by the end of this message, vamos a cada uno de nosotros darnos cuenta de ello. each one of us are going to take note and think about this. El mensaje para esta mañana lleva por título La Biblia a la luz del mensaje del tercer ángel. And the message today is entitled "The Bible in the Light of the Message of the Third Angel." Vamos a reexaminar algunos textos bíblicos. We're going to re-examine some Bible verses. A los que están escuchando y mirando este mensaje, To those who are listening and watching to this message, les voy a pedir que puedan revisar el sermón de la semana pasada, I'm going to ask you to go back and review last week's sermon, porque muchas cosas importantes hablamos la semana pasada. because we spoke of many important things last week. Y en esta oportunidad no las vamos a repetir. And in this opportunity, we're not going to have the time to review them or to repeat them. El sábado pasado nos quedamos en el problema que se suscitó en 1888. And last week, we finished by saying all the problems that came on 1888, in the conference of 1888. Dios había dado un preciosísimo mensaje a los pastores Jones y Wagoner. God had given a most precious message to Pastors Jones and Wagner, El mensaje de justificación por la fe, the message of righteousness by faith, que también es el mensaje del tercer ángel. which is also the third angel's message. Mensaje, como dijo la sierva del Señor, debe iluminar el mundo entero. And that message, just as the servant of the Lord said, it should lighten the whole world. Pero la historia de 1888 But the history from 1888
nos indica de que los líderes de la iglesia adventista de ese tiempo indicates us that the leaders of the Seventh-day Adventist Church at that time, se opusieron a este mensaje. they were opposed to the message. Y el tema o el texto principal de controversia And the main text, as a controversial text used, o uno de los textos en controversia or one of the texts that was in controversy, fue Gálatas capítulo 3, los versículos 24 y 25. was Galatians 3, verses 24 and 25. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. And the text reads, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under schoolmaster. Los versículos 24 y 25 To the promises of God, Pablo responde no. Paul answers no. Sin embargo, por el contexto de Gálatas 3, However, taking into consideration the context of Galatians 3, se entiende que tanto ley y promesas no son lo mismo. we can understand that law and promise are not the same. En el versículo 21 aclara que la ley no es contraria a las promesas. And here in verse 21, he clarifies that the law is not contrary to the promises that God has given. Vamos a leer el versículo 22. And we are going to read verse 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. But the scripture hath concluded all under sin, that a promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. En la versión de Reina Valera del 60, la cual yo tengo, And in the Spanish version of Reina Valera 1960, that's the one that Pastor is using, dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. it says that the scripture hath enclosed everything under sin. Pero es importante mencionar But it is important here to mention que otras traducciones mencionan que la Escritura dice que estamos encerrados bajo pecado. the other translations of this same verb, it mentions that all of us are enclosed under sin. Volvemos a repetir la idea, estamos nosotros encerrados bajo pecado. And that is, we want to repeat this idea. Each one of us, all of us, are closed under sin. Esta traducción tiene más sentido con lo que dice a continuación. And this translation it makes more sense with that which continues. Y lo que dice es que la promesa por la fe va a ser dada a los que creen. And that's why it mentions that a promise that is by faith is going to be given to that who believe, En or to otras- those who believe. En otras palabras, la ley es un medio para llevar a los hombres a Cristo. That means that the law is just a means to take man to Christ. Vamos a leer ahora el versículo 23. Here we're going to read now verse 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Dice que la ley no está en contra de las promesas, It mentions that the law is not against the promise, sino que nos ayuda a alcanzarlas. but it helps us to attain it. Dice que la ley nos confinó, It says that the law has shut us up. o sea, nos encerró bajo pecado. That means we're enclosed under sin. ¿Quién? Who? La ley. The law. Esto es un asunto interesante. And this is a very interesting thing. ¿Y para qué nos encerró o nos confinó bajo pecado? And why the law has enclosed us
under sin. Para la fe. That is, to faith. Es un asunto muy interesante, hermano. And this is something very interesting, my dear brothers and sisters. Hebreos capítulo 12, versículo 2, Hebrews 12 and verse 2, dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. it says that Christ is the author and finisher of the faith. Así que la fe es Cristo. So, faith is Christ. Es Cristo el que inicia y culmina nuestra salvación por fe. It is Christ who begins and who finishes our salvation by faith. Haciendo esta confirmación, entonces podemos decir, And confirming this, then we can say la ley verdaderamente y de forma maravillosa nos conduce a Cristo. that truly and in a wonderful way, the law leads us unto Christ. Notemos también que en el versículo 22 y 23, Let us notice also that in verses 22 and 23, el apóstol Pablo nos deja la idea de que estar bajo pecado y estar bajo la ley es lo mismo. the Apostle Paul makes clear or equals the condition of being under the law and being under sin. No nos olvidemos que transgredir la ley es pecado. Please do not forget that the transgression of the law is sin. Of the law. Teniendo claro estas cosas, podemos entender ahora la figura del ayo. And here then, clarifying the things, we can understand the figure of the schoolmaster. ¿Qué es un ayo? What is a schoolmaster? Un ayo es un tutor. That is a tutor. No es un maestro que realmente va a enseñar algo. It is not a teacher who is really ready to teach something, Sino más tiene la figura de un agente disciplinario. but rather, this is a disciplinary figure. Así que no confundamos esas dos cosas. So please do not misunderstand or confuse both terms. En la antigua Roma, el ayo era un esclavo In ancient Rome, the schoolmaster was a slave a quien se le asignaba la tarea de vigilar la educación del hijo del patrón mientras éste era menor de edad. to whom it was assigned the task to oversee the learning process of the son of the king or the patron. Vigilaba que cumpla sus deberes académicos. That slave would be there vigilating that child in order to make sure that he would comply with all the academic requirements, Que asista a sus clases y también lo mantenía a salvo. that he may attend to the different classes and keep that child safe. El ayo tenía la potestad, mis hermanos, inclusive de castigar al niño. And the schoolmaster even had the authority to chastise that child Si éste se rebelaba y no quería cumplir con sus responsabilidades. if such was rebellious and didn't want to comply with their responsibilities. Y tenía que hacerlo así porque de esto dependía que el ayo siga viviendo. And he had to perform his duties in this manner because his life was dependent on it. No era un trabajo muy apreciado, It was not really a job that was really appreciated. pero el ayo debía cumplir con todo lo que el patrón le mandaba. But a schoolmaster had to fulfill everything that he was told by his owner. De igual manera, la ley nos trata mientras nosotros somos inmaduros espiritualmente. In the same manner, the law of God treats us like the schoolmaster while we remain in a spiritual infancy, or we're immature spiritually. Así, al llegar a ser conscientes de nuestra condición, And then when we reach to the level that we are conscious of our condition de pecado, our condition of sin, nos invita a creer en quien puede librarnos de la condenación por el pecado. then the law invites us to believe in the one who can set us free from the condemnation of sin.
¿Cuál es el propósito para que la ley nos lleve a Cristo? What is the purpose of the law by leading us to Christ? El apóstol Pablo responde, The Apostle Paul answers, para que seamos justificados por la fe. that we might be justified by faith. Así que la ley en justificación por la fe tiene un papel importantísimo. Thus, the law in righteousness by faith has a very important role. Ahora, la interpretación evangélica de los versículos 24 y 25 Now, the evangelical position or interpretation of verses 24 and 25, es la interpretación dispensacionalista, which is also the dispensational interpretation, es que el ayo es la ley moral y ceremonial, is that a schoolmaster is both the moral law and the ceremonial law. que con la primera venida de Cristo estas leyes se anulan. And that with the first coming of Christ, both laws were abolished. Y ya no se vive así bajo la ley, sino bajo la gracia. And then we do no longer live under the law, but under grace. Los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1888 In 1888, the leaders of the Seventh-day Adventist Church estuvieron en cierta forma de acuerdo con parte de la interpretación evangélica, they were in part in agreement with the evangelical interpretation. de que en la primera venida de Cristo una ley se invalidó. That is, that in the first coming of Christ, one of the laws was invalidated. Pero por obvias razones ellos no podían aceptar que fuera la ley moral. But for obvious reasons, they did not accept that such law was the moral law. Ellos reconocieron como la ley invalidada la ley ceremonial. They recognized as the invalidated law the ceremonial law. Al relacionar la invalidación de la ley con la primera venida de Cristo, And by trying to reconcile the abolishment of the law with the first coming of Christ, podemos darnos cuenta que esto también es dispensacionalismo evangélico. we can also realize that we fall under the same evangelical dispensationalism. Y eso es un asunto serio. And this is a serious thing. Es cómo lo estamos viendo y creyendo. It is how we view it and how do we believe it. Recordemos que Jesús dijo que no vino a invalidar la ley, sino a cumplirla. And we have to remember that Jesus said that he did not come to abolish or invalidate the law, but that he came to fulfill it. Y en el tiempo que Cristo dijo esto, And in the time when Jesus mentioned this, la ley moral y ceremonial estaban vigentes. both moral and ceremonial laws were present. Ahora, la interpretación que dieron los pastores Jones y Wagoner, Now, the interpretation given by pastors Jones and Wagner, que fue la que Elena de White reconoció como verdad, that is the one that Ellen G. White recognized as truthful, es que Pablo se refería a las dos leyes, tanto moral como ceremonial. is that Paul was speaking of both laws, the ceremonial and the moral law. Esto levantó gran oposición entre los líderes de la iglesia. This caused great opposition among the leaders of the church. Los pastores Jones y Wagoner no estuvieron de acuerdo Pastors Jones and Wagner were not in agreement que la frase venida la fe que encontramos en el versículo 25 that the phrase in verse 25 that is that venida la fe after that faith is come, se refiere a la primera venida de Cristo. that phrase was referring to the first coming of Christ. Esto no entendieron los líderes de entonces. And at that time, the leaders did not understand this issue. En Hebreos 11 encontramos la galería de personas que vivieron antes de la primera venida de Jesús. Now in Hebrews 11, we find the faithful ones who believe and in before the coming of Christ. Hebreos 11 menciona que todos ellos tuvieron fe. And Hebrews 11 mentioned that all of these, they had faith. Si fuera cierto que venida la fe es igual a la primera venida de Cristo, And if we then conclude by the phrase that after faith is come, if we say that that is referring to the first coming of Christ,
¿cómo podemos entender que estos hombres que vivieron en el Antiguo Testamento alcanzaron la fe? How then can we understand that these men who lived in the Old Testament, Hebrews mentions that they all attained the faith? Hay algo que no encaja en esta interpretación. Then there is something that does not fit in this type of interpretation. Pero si fuera así, que la gente que vivió antes de la primera venida de Cristo But if it were the case that those who lived before the coming of Christ, entendemos entonces que recién pudo salvarse cuando Cristo murió y no antes. then we would have to conclude that salvation was possible only for those who lived just at the moment of the death of Jesus and not before. Las personas que vivieron antes de la cruz The persons who lived before the cross habían estado bajo pecado todo el tiempo hasta la muerte de Cristo. they then had to be under sin all the time till the moment of the death of Christ on the cross. Y esto bíblicamente y teológicamente es absurdo. And this, both biblically and theologically, is something absurd. Lo que el apóstol Pablo realmente estaba expresando What the Apostle Paul was really teaching era que la frase venida la fe is that that phrase, after faith is come, estaba más relacionada con la experiencia de pasar una vida sin Cristo a vivir una vida con Cristo. it was talking about a life where a person has been living without Christ and now enters into a new life with Christ. Esto no lo puede limitar el momento de la crucifixión o el tiempo de la crucifixión. And this is not limited by the time of the crucifixion. Era lo que Abraham y todos los salvos del Antiguo Testamento experimentaron. It was that which Abraham and all the faithful ones in the Old Testament experienced. Recibieron, vivieron y fueron salvos por fe. They received, they lived, and they were saved by faith. Eso es lo que dicen las Escrituras, mis And hermanos. that's what the scriptures say. ¿Por qué decimos que Abraham y todos los salvos del Antiguo Testamento recibieron a Cristo? Now, why then do we say that Abraham and all who live in the Old Testament received Christ? Recordemos, mis hermanos, que la fe es la fe de Jesús. Remember, my dear brothers and sisters, the faith is the faith of Jesus. Cristo creyó en la promesa del Padre. Christ believed in the promise of the Father. Esa fe viene a nosotros al aceptar a Cristo como nuestro sustituto y garante. And that faith comes to us once we accept Him as our substitute. Así que no es tu fe o mi fe, So it is not your faith, it is not my faith. es la fe de Jesús en nosotros. It is the faith of Jesus in us. Amén. Amen? Es la fe de Jesús. It en is the nosotros. faith of Jesus in us. Ahora, ¿cuál es la ley que nos encerró bajo pecado y nos guardó para la fe? Now, what was the law that shut us up under sin and kept us to faith? Sin duda tiene que ser la ley que nos muestra nuestros pecados. Without any doubt, it must be the law that shows our sins. Busquemos en Romanos 7:7. And let's go to Romans 7 and verse 7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Romans 7 and verse 7. What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin but by the law. For I had not known lust except the law had said, thou shalt not covet. Menciona que por la ley es el conocimiento del pecado. It mentions that it is by the law that we have the knowledge of sin. Y si estuviste atento a la lectura, And if you were attentive to this reading, podemos notar cuál es la ley que nos muestra esos pecados. then we can take note of which law is the one that points out our sins. Pablo aquí nos da el indicio. And here Paul is giving us a clue. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Because he says
For I had not known lust, except the law had said, thou shalt not covet. Así que la ley que nos encerró bajo pecado So the law that has shut us up under sin y nos guardó así para la fe, and has kept us to faith mis hermanos, es la ley moral. is the moral law. Teniendo todo esto en cuenta, And considering all these things, vamos a notar una diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial de sacrificios y ofrendas. we're going then to take here view of the difference between the moral law and that ceremonial law of sacrifices and offerings. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 4. Let's go to the book of Hebrews. We're going to Hebrews 11, verse 4. Notemos que hemos dicho acerca de la ley ceremonial de sacrificios y ofrendas. And notice here that we mentioned the ceremonial law, that is that one of sacrifices and offerings. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Hebrews 11, verse 4. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and by it he being dead yet speaketh. Dice que Abel, teniendo fe, ofrece sacrificio. That what he's saying is that Abel, having faith, he offered a sacrifice. No dice que él sacrificó para tener fe. The text does not read that he sacrificed in order to have faith. Él teniendo fe, sacrificó un cordero. Having faith, Abel then sacrificed a lamb. ¿Notamos la diferencia entre las dos leyes? Can we then here see the difference between two laws, these two laws? ¿Qué es lo que trajo la fe a la vida de Abel? What is that faith brought to the life of Abel? Recordemos, la escritura también encerró a Abel bajo pecado. Remember also, the scriptures shut up Abel as well under sin. O sea, bajo la ley para la fe. That means under the law that is to faith. Como comenta el pastor Jones, And just as Pastor Jones commented, fue la ley moral y no la ceremonial de sacrificios y ofrendas it was the moral law and not the ceremonial laws of sacrifices and offerings que convenció a Abel de su pecado. which convinced Abel of his sin. Esta es la ley que nos condujo a Cristo, And this is the law that led us to Christ, quien es consumador o autor y consumador de nuestra fe. who is the author and finisher of our faith. Ahora, hay un asunto que salta a la vista. Now, here is something that may come to us. Dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, tomo 1, página 74. Se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál ley es el layo para llevarnos a Cristo? Contesto, ambas, la ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. And here we read Ellen G. White. She says, I am asked concerning the law in Galatians. What law is the schoolmaster to bring us to Christ? I answer both, the ceremonial and the moral code of the 10 commandments. La sierva del Señor mencionó que el layo nos conduce a Cristo y son la ley moral y la ley ceremonial. So the servant of the Lord answers, and she says that both the ceremonial law and the moral law are the schoolmaster who lead us to Christ. ¿Habrá una contradicción entre lo que dice Elena de White y el pastor Alonso T. Jones? Can there a contradiction between what Ellen G. White said and what Pastor Jones said? Esto lo vamos a ver más adelante. Here we're going to see these things in a little.
Es moment. triste, mis hermanos, pero los líderes de la iglesia adventista en 1888 Now, it is a very sad thing, but the leaders of the Seventh-day Adventist Church in the year 1888, rechazaron este mensaje. they rejected his message. Por lo tanto, la interpretación de Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 10 y otros textos fueron mal interpretados. Those interpretation of Galatians 4, verses 8 to 3 and 8 to 10, and other texts, they were misinterpreted. Dice Gálatas 4, 8 al 10. And we read Galatians 4, 8 to 10. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que olvidáis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are not gods. But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage? Ye observe days and months and times and years. Rechazar el mensaje de justificación por la fe, And we mentioned that by rejecting the message of righteousness by faith, los líderes de la iglesia en 1888 The malinterpretaron este texto. the leaders of the Seventh-day Adventist Church in the year 1888, they misinterpreted this Bible text. Ellos dijeron que los débiles y pobres rudimentos a lo que los Gálatas habían regresado era la ley ceremonial. They said that those weak and beggarly elements to whom the Galatians had returned corresponded to the ceremonial law. Mis hermanos, esto no tiene coherencia. And this is something that it doesn't have any coherence. Si es que sabemos que los Gálatas en un principio eran paganos If y we, no judíos. if we consider that the Galatians, they were no Jews, they were pagan people. Además, no me imagino al apóstol Pablo expresándose de esa manera de ninguna ley dada por Dios. And I personally do not believe, I don't see Paul expressing in this manner to any law given by God. Los líderes interpretaron el versículo 10 The leaders of the church interpreted the verse 10 of Galatians 4 donde Pablo menciona los días, los meses, tiempos y años, when Paul mentions ye observe days and months and times and years. y alegaban que esto se refería a los tiempos señalados por Dios en la ley ceremonial. They alleged that this was referring to the times appointed by God in the ceremonial law. Y nos preguntamos, ¿dentro del paganismo no hay tiempos así? And we ask ourselves, can it be that within paganism there are no times like this? Claro que sí, mis queridos hermanos. Yes, there are. En la religión musulmana guardan, por ejemplo, todo un mes en ayuno. Like in the Muslim religion, they keep a whole month of fasting. Pero hay algo que debiéramos notar en esta parte. But there is something that we should pay attention in this part. ¿Dónde encontramos la cita que Dios mandó a guardar meses? Where do we find the text where God tells the people to keep months? Algunos mencionan que esto de meses se refiere a las lunas nuevas. Some people, they argue and they say that here when it speaks about months, is referring to the new moons. Recordemos que las lunas nuevas señalaban el inicio de cada mes. And we have to remember that it was the new moon, the one who pointed out the beginning of each month. La palabra aquí que se traduce como mes, And here the word translated as month en el griego es mena, in Greek is the word mena, que se traduce literalmente como un mes completo. and which is literally translated as a complete month. Es cierto que dentro de los estatutos de Jehová, And it is true
that within the Lord's statutes, existen días y hasta años, there are days and even years, pero mis hermanos, no meses. but they are no months. Así que por ninguna razón este texto se refiere a las ordenanzas dadas por Dios en el Antiguo Testamento. So by any means, this text is referring to God's statutes given in the Old Testament. Y esto lo explicaron los pastores Jones y Waggoner. And that was explained by Pastor Jones and Waggoner. Aunque el comentario bíblico adventista lo menciona así, And those even the Seventh-day Adventist Bible commentary mention it also in this manner. siendo honestos con la interpretación, Being honest with interpretation, resulta siendo una mala interpretación la que hace el comentario bíblico y eso se cree hasta nuestros días. then we can conclude that interpretation given by the Seventh-day Adventist Bible commentary is a misinterpretation, and yet this information has been carried through the years, even to our days. Otro texto que dentro de nuestra iglesia está siendo mal interpretado Another text that within our church has been misinterpreted, y también por rechazar el mensaje de 1888 and also as a result of rejecting the message of 1888, es Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17. is the text found in Colossians chapter 2, verses 14 to 17. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os engañe en comida, o juzgue, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Here we read Colossians 2, 14 to 17. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holiday, or of the new moon, or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Normalmente, mis hermanos, se ha interpretado aquí de que el acta de los decretos So here, it has been interpreted traditionally. It has been interpreted that handwriting of ordinances, que había contra nosotros which was against us, es la ley ceremonial para los adventistas. to the Seventh-day Adventist Church, the handwriting of ordinances has been the ceremonial law. Y para los evangélicos es la ley moral. And to the evangelicals, this refers to the moral law. Sin embargo, lo que se traduce como acta de decretos en griego However, what is translated here, the handwriting of ordinances in the Greek, es la palabra keirógrafon. is the word keirographon. Keirógrafon tois dogmasin. Keirographon tois dogmasin. Literalmente esto es un contrato escrito And literally, this means a written contract o un certificado de deuda por alguna falta. or a certificate of debt by any fault. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué registro tenemos escrito por nuestras faltas? And here then we ask ourselves, what written contract do we have because of our faults? ¿Será la ley ceremonial porque dice estar en contra de nosotros? Can it be the ceremonial law because it mentions that it's against us? No, mis hermanos. No, my dear brothers and sisters. Esto se refiere al registro de nuestros pecados. This is referring to the record of our sins. Por eso es que son quitados de en medio. And that's why they are blotted, they are taken out. Los pecados eran los que nos estorbaban. The sins were that were against us. Por eso Cristo los clavó en la cruz. And that's why Jesus nailed them to the cross. En la cruz Cristo pagó por nuestros pecados. In the cross, Jesus paid for our sins. Es la verdad más clara que tenemos en todo el Evangelio. And it is the most clear
clear truth that we find in the whole gospel. Cristo no vino a clavar una cruz, o una ley, perdón. Christ did not come to nail a law. No tiene sentido pagar por una ley, It doesn't make any sense to pay for a law. pero pagar por las transgresiones de la ley sí tiene sentido. But to pay for the transgression of the law, then this rather makes sense. Puesto que la transgresión de la ley, mis hermanos, bíblicamente es pecado. Because biblically speaking, my dear brothers and sisters, the transgression of the law is sin. Vamos a buscar Hechos capítulo 3, Let's go to Acts chapter 3 el versículo 19. and verse 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Acts 3:19. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. ¿Por qué es que nuestros pecados tienen que ser borrados? Why is the reason for our sins to be blotted out? Porque en un momento se escribieron. Because they were written in a point of time. Se escribieron obviamente en un libro. Obviously, they were written in a book. El libro en el cielo. That book in heaven. Ángeles anotan nuestras intenciones, acciones y palabras. Angels take note of our actions, of our words, and our thoughts. Sean buenas o sean malas. May there be good or be bad. También los que tienen esta interpretación Also, those who have this interpretation, dicen que esta acta de Colosenses 2 they say that this contract of Colossians 2 son la ley ceremonial porque está contra nosotros. refer to the ceremonial law because it's against us. Y usan Deuteronomio capítulo 31 And to this, for this interpretation, they use Deuteronomy. el versículo 26. 31, 26. They use Deuteronomy 31 and verse 26. Donde dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. 26. And here we read Deuteronomy 31 and verse 26. Take this book of the law and put it in the side of the ark of the covenant of the Lord your God, that it may be there for a witness against thee. Es diferente, mis hermanos, decir que es un testigo contra ti It is very different to say that it is a witness against you or against thee, a que está contra ti. that to say that the law is against you. ¿Lo entendemos así? Can we see the difference? Esto es sencillo. This is very simple. Mis hermanos, la ley no es un enemigo. My dear brothers and sisters, the law is not an enemy. Bíblicamente es un regente, un tutor, un ayo. Biblically speaking, the law is a tutor, is a schoolmaster. Toda ley está contra nosotros si es que la violamos. And all law is against us if we violate such law. Así que si el acta de decreto se refiere a la ley ceremonial, So if the act of ordinances were referring to the ceremonial law, si esto fuera así, if this were the case, entonces también lo podríamos aplicar a los mismos 10 mandamientos. then we could also validate or apply this to the Ten Commandments. Por ser honestos en la interpretación y And por that- lógica misma. And that is, one, to be honest with interpretation, and also for As- logical reasons. Así que interpretar esta parte de Gálatas no es bíblica ni razonable. So to interpret in this manner, this part of Gálatas. Galatians is not biblical. Colosenses 2. Oh, okay. So interpret this text of Colossians 2 is not biblical if we do it in this manner. Llegamos al versículo 16. Now we go now to verse 16. En el versículo 14 decía que quitó nuestros pecados de en medio que nos estorbaban.
And here we read in verse 14 that is handwriting. The sins that were against us, they were blotted out and they were took out of the way. Ahora en el versículo 16 And now in verse 16, encontramos la razón para que nadie nos juzgue, then we find the reason why should not be judged by anybody. cuando se practiquen las cosas ordenadas por Dios. When those things that are ordained by God are practiced. Pensar que este versículo no habla de la ley moral es un error. And to believe that this text is not referring to the moral law is an error. Notemos que en el versículo 16 dice, Notice that in verse 16 it reads, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday or of the new moon or of the Sabbath days. Notemos que se menciona días de fiesta y también días de reposo. And here we have to mention, it is mentioned here holidays or feast days and also the Sabbath day. Si el apóstol Pablo se referiría a esto como la ley ceremonial, If Paul were referring to these things as part of the ceremonial law, mis hermanos, habría una redundancia. then it was something redundant. It would be a redundance. No creo que el PhD en la ley, Pablo, I don't think that such PhD in the law of God, like Paul, cometa un error así. did a mistake like this. Habría realmente una redundancia. Because it would be really something redundant. ¿Pueden notarlo, hermanos? Can you notice it? Claramente él habla de los sábados ceremoniales Clearly, he is speaking of the ceremonial Sabbath y de los sábados semanales. and also of the weekly Sabbath. Ahora el versículo 17. Now, verse 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Vamos a notar una incoherencia aquí. And here we're going to notice something that you may read like an incoherence. El pensar que lo que menciona el versículo 16 acerca de los tiempos terminó. That is, to believe that those things which were mentioned in verse 16 had an ending. Supuestamente la ley ceremonial terminó con la muerte de Cristo. Supposedly, the ceremonial law finished with the death of Christ. Notemos el tiempo que Pablo usa en el versículo 17. And here, I wanted to point out the tense that Paul is using in verse 17. Él menciona que las comidas y bebidas y los tiempos en el versículo 16 He mentions that the meat and drink and the feast and the Sabbath in verse 16 son sombra de lo que va a venir. are a shadow of things to come. ¿Notamos esto? Can we notice this? Está hablando de un futuro. He's speaking in a future tense. La muerte de Cristo está en el tiempo pasado en el que Pablo escribió esto. The death of Christ was a past event when Paul wrote this. Lo que va a venir, pero el cuerpo es Cristo. What is to come, but the body is of Christ. Mis hermanos, porque la ley no es contraria a las promesas. And that is, my dear brothers and sisters, because the law is not contrary to the promises. Todas las promesas son en Cristo. All the promises are in Christ. Y el fin de la ley misma es Cristo. And the end of the law itself is Christ. Y por eso el apóstol Pablo añade, And that's why Paul adds, así que nadie te juzgue por guardar los días señalados por el Señor. let no man therefore judge you by keeping the days appointed by God. Esto es un asunto muy interesante, This is a very interesting thing. pero te invito a que lo tomes como lo tomaron los bereanos también. But I invite you to take these things like the Bereans. Ora mucho y compruébalo con las escrituras. Is pray a lot and take the scriptures, search the scriptures. El Señor te va a guiar a toda la verdad. Because the Lord will lead you into all truth. Hay algo que aclarar aquí.
there is something that we must clarify. Hay una ley que sí se encuentra sin validez desde la muerte de Cristo. There is a law that has been invalidated since the death of Christ. Vamos a ver la siguiente cita. And we're going to take a look to the following quotation. Dijimos anteriormente que íbamos a aclarar algo And we mentioned before that we had to clarify something acerca de la ley ceremonial de sacrificios y sacerdocio. regarding that ceremonial law, sacrifices and offerings. Dice la sierva del Señor. And the servant of the Lord says, Muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Pero esto es pervertir las escrituras. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, ¿en qué cosa? Su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces debían cesar, ¿qué cosa? Todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó de en medio y clavó en la cruz. so here we read from Patriarchs and Prophets. There are many who try to blend these two systems, using the text that speak of the ceremonial law to prove that the moral law has been abolished. But this is a perversion of the scriptures. The distinction between the two systems is broad and clear. The ceremonial system was made up of symbols pointing to Christ, to his sacrifice and his priesthood. This ritual law, with its sacrifices and ordinances, was to be performed by the Hebrews until type met antitype in the death of Christ, the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Then all the sacrificial offerings were to cease. It is this law that Christ took out of the way, nailing it to his cross. Es necesario. And here it is necessary to make a distinction. Tanto Elena de White como los pastores Jones y Waggoner Just as Ellen G. White, Pastor Jones, and Wagner aclaran sobre la ley ceremonial de sacrificios y sacerdocio they clarified this ceremonial law of sacrifice and priesthood como lo que fue invalidado y clavado en la cruz. as that was invalidated and nailed to the cross. ¿Será casualidad que se mencione así? Can it be this something, a casualty that these things are mentioned in this manner? Ellos podrían decir solamente la ley ceremonial y punto. They could only mention, well, it was just a ceremonial law, and period. Pero aclaran ley ceremonial de sacrificios y sacerdocio. But here, they take into account this. It is the ceremonial law of sacrifice and priesthood. Esto no es casual, mis hermanos. And this is not something by chance. Puesto que en lo que conocemos como ley ceremonial, Because within that we know as a ceremonial law, nosotros hemos puesto o incluido lo que resulta siendo los principios de la ley moral. we have included those things which are a part of the moral law. Vamos a ver la siguiente cita. And we're going to take a look to the following quotation. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría sido necesario el rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habrían sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. If man had kept the law of God as given to Adam after his fall, preserved by Noah and observed by Abraham, there would have been no necessity for the ordinance of circumcision. And if the descendants of Abraham had kept the covenant of which circumcision was a sign, they would never have been seduced into idolatry, nor would it have been necessary for them
to suffer a life of bondage in Egypt. They would have kept God's law in mind, and there would have been no necessity for it to be proclaimed from Sinai or engraved upon the tables of stone. And had the people practiced the principles of the Ten Commandments, there would have been no need of an additional directions given to Moses. Otra cita. And let's read another quotation. A Moisés se le dijo que escribiera como Dios se le había mandado derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a lo que el Señor requería. Estas instrucciones relativas a los deberes del pueblo hacia Dios, a los deberes de unos para con otros y hacia los extranjeros, no eran otra cosa que los principios de los 10 mandamientos, ampliados y dados de una manera específica, en forma tal que ninguno pudiera errar. Tenían por objeto resguardar la santidad de los 10 mandamientos grabados en tablas de piedra. Moses was commanded to write, as God should bid him, judgments and laws giving minute instruction as to what was required. These directions relating to the duty of the people to God, to one another, and to the stranger were only the principles of the 10 Commandments amplified and given in a specific manner, that none need err. They were designed to guard the sacredness of the 10 precepts engraved on the tables of stone. Resaltemos cuál es el asunto de los... And here, then we have to highlight what are the things, the principles of the moral law. Están presentes en la ley que Dios le dio a Moisés. They were present in the law that God gave to Moses. Comentario de Gálatas 3:16 y 17 del pastor Jones. And here we're going to read a commentary on Galatians 3:16 and 17 by Alonso T. Jones. Como habían perdido así la ley de Dios de sus mentes, todo esto debe renovarse. Pero al no tener un concepto verdadero de la ley de Dios como en el pacto abrámico, esto tuvo que ser enseñado. Por tanto, Dios proclamó su ley con su propia voz a todo el pueblo y luego la dio por escrito para que, bajo su dirección, pudieran discernir sus principios espirituales profundos. Y para que esto se diera mejor en la oscuridad de sus mentes, los principios de los 10 mandamientos se detallaron en los escritos de Moisés, que el pueblo tenía en sus manos y que debían estudiar constantemente hasta que estas palabras de Dios y estos santos principios debe estar grabado en sus corazones, incrustados en sus almas y escrito en sus mentes. Esto es hablar del nuevo pacto, mis hermanos. Es decir, hasta que hubieran alcanzado la gloria del pacto con Abraham. A reading from Alonso T. Jones. As lost with God's law of their minds, all of these must be renewed. But having no true concept of God's law, as in the Abrahamic covenant, these had to be taught. Therefore, God proclaimed his law with his own voice to all the people, and then gave it in writing, so that under his direction they could discern its deep spiritual principles. And in order for this to be best done in the darkness of their mind, the principles of the 10 Commandments were detailed in the writings of Moses, which the people held in their hands and which they must constantly study until these words of God and these holy principles, it must be engraved in their hearts, embedded in their souls, and written in their minds. And here we need to keep present in our minds the new covenant, my brothers and sisters. This is speaking in those terms. That is, until they had reached the glory of the covenant with Abraham. Así que no todo lo que conocemos como la ley ceremonial, mis hermanos, está invalidado. So not all that we know as a ceremonial law is actually invalidated. Solo los que tienen que ver con los símbolos aquí en la tierra de la muerte de Cristo y de su sacerdocio. Only those things that are here as symbols that point out to the death and the priesthood of Jesus. Y esto no porque no sirva ya la muerte de Cristo o su sacerdocio. And this does not mean that it is of no value the death
or the priesthood of Christ, sino porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado una vez y para siempre. but because the real Lamb of God, Jesus Christ, he was sacrificed and once and for all. Así que todavía hay sacrificio ahora. So there is still sacrifice today, Cristo. Christ. Y su sacerdocio es sacerdocio eterno también. And also his priesthood, which is an eternal priesthood. O sea, estas cosas están vigentes, pero en realidad ya no en símbolos. So this means that these things are current, but they are no longer in symbols. Lo que se eliminó fue lo terreno. That which was eliminated or invalidated were the earthly things, No lo celestial ni eterno. not those things which are heavenly or eternal. Eso explica Hebreos. And this is what Hebrews explains. Ahora, el no aceptar y no entender esto en la reunión de Minneapolis Now, because they did not understand and they did not accept the things in that meeting in Minneapolis, ha hecho que no entendamos gran porción del Evangelio. then these have made us not knowing a great portion of the gospel. Vamos a escuchar una alabanza para honra y gloria de Dios. And at this moment, we're going to invite you to listen to a musical rendition to the glory of God.